an balima HDTV lajɛbagaw foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa fo Mali kɔ kan ɲan ye an ka plateau sanfɛ n'a bɛ fɔ ale ma ko Rumeur des Stars ani denmisɛnnin talanceba dɔ bɛ ɲɔgɔn na bi ale tɛ mɔgɔ dogolen n'u b'a fɔ ale ma ko Lil Talbi mais tile fila in na an ɲɛ b'a la ko dɔw bɛ sen na bon an t'a dɔn n'a tɔgɔ de falen ou n'a ma falen mais a yɛrɛ bɛna dɔɔni ɲɛfɔ an ye o la Lil Talbi kan jumɛn bɛ yen kan foyi tɛ a ɲɛnama don ouais a ɲɛnama ba yanni an bɛ taa n'an ka ɲininkaliw ye i b'i présenter an ye i bɛ quartier min na ani tɔgɔ ni jamu. Ok, bon tout d'abord moi c'est Sori Ibrahim Songore donc mɔgɔ caman b'a fɔ ma Lil Talbi bon dɔw fana bɛ n wele ko Wizi ne bɛ Ɲamana Tetebugu la. Songore ale ye siya jumɛn? Songore bon ne ye bozo ye. E ye bozo ye i bɛ se bozo kan na? Tɛ ne fi dogo la. mais an ye bozo dɔn ni jɛgɛ minɛ de ye mais bozo rappeur. hali nana ni ji ye sa ne bɛ jɛgɛ bɔ ji kɔnɔ hali n'a ka di ka jɛgɛ bɔ sa ne bɛ se k'a bɔ. E k'o dɔɔni kɛ tantɔ. bon a ka to yen sa an bɛ nana mun na fɔlɔ a b'o kɛ fɔlɔ ji tɛ yan fɔlɔ. mais mun yɛrɛ nana ni Lil Talbi ye? Bon tout d'abord Lil Talbi nana cogo min na ne hakili b'a la 2009 o y'a sɔrɔ ne tun bɛ da Salama ekɔliso la bon a waati ne tun bɛ partout ne tun bɛ to ka swag kɛ ekɔliso la ne tun ko ka di ekɔliso musomanin bɛɛ donc Talbi kɔrɔmuso dɔ den dɔ de bɛ yen o tɔgɔ ko Bazo est ce que y'a faamuya c'est rappeur ka temps tun tɛ ne bolo a kuma quoi tellement que ne yɛrɛ de tun ye n yɛrɛ ka star o wagati parce que ne de tun taara ekɔliso la musomaninw bɛ girin ne kan bɛɛ bɛ girin ne kan ni terikɛ ni cɛmisɛnnin minnu tun bɛ yen mun bɛ fɛ ka jouer go min na o bɛ ne de latug'a kɔ bon ne terikɛ minnu fana tun bɛ ni réclamation bɔra sa ne b'a fɔ ni dumuni min ka di min ni mun fɛ donc bɛɛ ka n'a fɔ ne ɲɛna bɛɛ k'i jɔ ne kɛrɛfɛ donc i b'a san ka di bɛɛ ma réclamation mana bɔ sisan réclamation mana bɔ sisan musomaninw bɛna n'a fɔ ni mun ko ko mun ka di n'a fɔ o musomanin dɔ ɲɛna u ka t'o san ka na o don ni mun fana ko mun ka di n'a fɔ musomanin dɔ ɲɛna t'o san ka na an si tɛ wari bɔ mais an bɛɛ kɔnɔ bɛ fa donc go b'a bɛɛ san ka na go b'a bɛɛ san donc o ko action ne nana diya Talbi kɔrɔmuso den ye Bazo ye donc Bazo nana k'i gɛrɛ ne la ka ne k'a teri sisan donc don la comme an bɛ to a bɛ kuma la an bɛɛ bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ Tomorobugu an bɛɛ bɛ taa da Salama ekɔliso la an ka grand famille tun bɛ Tomorobugu ne yɛrɛ tun bɛ yen nɔ donc don la sisan Bazo nana proposer ɲɛna k'ale tɔntɔn bɛ yen ko Talbi k'o bɛ dɔnkili da 2009 ne ni Bazo ɲɔgɔn na 2008 ka na 2009 la ne ni Talbi ɲɔgɔn na 2009 ka na don 2010 kɔnɔ k'ale tɔntɔn bɛ yen ko bɛ dɔnkili la ko Talbi ko ne ka taa kabini ninnu yɛrɛ ɲɔgɔn na don la sufɛla fɛ a taara ne Talbi fɛ o y'a sɔrɔ ne terikɛ dɔw fana tun bɛ yen ne y'olu fara ɲɔgɔn kan n bɛ groupe dɔ la ko MTRJ donc ne y'o mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan an taara Talbi fɛ yen donc an Talbi ye ɲɔgɔn sigi ka kuma a ye kuma caman caman fɔ an ye n'a musique ko ni fɛnw na donc su o su a bɛ to ka n wele an bɛ to ka n'a sigi a baro kɛ Lil Talbi y'a sira nacogo filɛ mais mɔgɔ caman m'a faamuya caman bolo ne yɛrɛ de wulila ka taga fɔ Talbi ye na i ko ka di n ye n bɛ fɛ ka tugu i ko n bɛ fɛ ka k'i ka jɔn alors que o tɛ donc e doncogo yɛrɛ filɛ ne doncogo bɛɛ filɛ nin Talbi ko la tan donc e donna o kocogo la e ka sɔn fɔlɔ est ce que yala i hakili b'i ka sɔn fɔlɔ la bon n hakili bɛ n ka sɔn fɔlɔ la n ka sɔn fɔlɔ o sɔrɔla k'an to MTRJ kɔnɔna la o y'a sɔrɔ ni Talbi ma ɲɔgɔn fɔlɔ o wagati podium tun bɛ to ka kɛ ne tun bɛ to ka waso mɔgɔw la ko ne de bɛ para ka tɛmɛ denmisɛnnin bɛɛ kan Tomorobugu kɔnɔna la bon o nana digi rappeur dɔ la mɔgɔw b'a fɔ ma ko Falek i b'a fɔ ko n ka pate o nana digi a la a yɛlɛla dɔrɔn ka micro minɛ dɔrɔn ka ne dɔgɔya ko ne b'a fɔ ko ne bɛ para kuma caman quoi donc ne fana ko ne bɛ para ko mais i bɛ mɔgɔw ka fini de sɛgɛn o don mais ne ta n yɛrɛ halala o de den Tomorobugu bɛɛ ɲagami a don sufɛ bɛɛ kulera ne bɛɛ taara ne tɔgɔ ye o don a yɛlɛla ka ne dɔgɔya o don dugusɛjɛ donc an fana donna studio kɔnɔ an taara son bɔ est ce que hakili b'o sɔn in na n hakili b'o sɔn na n hakili bɛ sɔn na n hakili bɛ sɔn référent yɛrɛ la kosɛbɛ i bɛ se ka référent fitinin da bon son référent de tun ye MTRJ ɲɔgɔn tɛ a bɛ se rap la bɛɛ b'o kalama o kana digi jugu la ya komi a kɛra a mɛnna dɔɔni donc ale inspiration nana ten tɔ voilà inspiration yɛrɛ nacogo bɛɛ filɛ nin tan ani Falek tun tɛ bɛn mais sisan i n'ale cɛla bɛ cogo di bon tiɲɛ yɛrɛ la sisan foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ an ka di n'an ye ɲɔgɔn an bɛ barow kɛ an bɛ fɛn bɛɛ kɛ n'an ye ɲɔgɔn yɛrɛ an bɛɛ ka numéro bɛ ɲɔgɔn kan an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ka statut ye tu vois foyi tɛ yen donc foyi tɛ yen nɔ mais tile fila in na an y'a jateminɛ réseau ɲagaminen don dɔɔni surtout i yɛrɛ ka page sanfɛ i ko k'i kun ye Lil Talbi de c'est pas sisan n'i bɔra la ou bien n'i ma bɔ a la an ɲɛ b'a la i ko i b'a ni a ka denmisɛnninw bɛ voyager Gaspi paraît Memolu aussi mais i ko Talbi tile kelen ma deli ka voyager ni mɔgɔ wɛrɛ a kelen de bɛ voyager mun de la e nana ni kuma ninnu ye ka n'a bila réseau kan voilà cɛkɔrɔ ni kuma diyara n ye trop bi yɔrɔ n y'a f'i ɲɛna ko depuis 2010 n bɛ Talbi kɔ n tugura Talbi kɔ depuis 2010 2010 n tugura Talbi kɔ Talbi nana concert fɔlɔ dɔ kɛ Palais de la Culture la concert in bɛ bɔ yanni concert in ka kɛ Talbi y'an wele ka concert affiché o y'a sɔrɔ yanni o yɛrɛ cɛ fɔlɔ Talbi ko k'an b'an ka groupe de an ka groupe ye MLH ne ye Balbi a ka album dɔ bɛ yen ko Siniɲɛsigi son dɔ b'a kɔnɔ ko Confirmation o remix ani Balbi de y'o son la o Balbi tun b'an ka gɛrɛn na ne tun bɛ défaut ba tun bɛ groupe in tɔgɔ ye ko MLH malien den yala la groupe in sigira 2011
donc groupe sigira talibi yɛrɛ groupe sigi depuis talibi na tɔgɔ sɔrɔ talibi mago bɔ an bɛɛ la a bɛ fɛn kɛ a t'an wele a bɛ fɛn caman kɛ a t'an wele a t'an tɔgɔ k'a ka foyi la an tɔgɔ kɛra talibi ka concert affiche kelen min na o kɛra o palais de la culture ta ka concert fɔlɔ o don sufɛ ne ni n terikɛ an ye concert affiche nɔrɔli daminɛ k'a daminɛ Tɔnbɔrɔbugu fo Pɔnda ka bɔ Tɔnbɔrɔbugu ka na fo deuxième Pɔnda an bɛ ka affiche nɔrɔ la ka yala k'a nɔrɔ yɔrɔ la sufɛla fɛ an b'a senna depuis 21h an seginna so fo 1h30 donc mɔgɔ fila d'u bɛɛ an mɔgɔ wɔɔrɔ aw mɔgɔ wɔɔrɔ an tɛ moto la an tɛ foyi la an bɛ ka yala ka don quartier kɔnɔ yɔrɔ la ka affiche nɔrɔ an taara concert kɛra échec ye bon ne yɛrɛ sigilen ɲɛ b'a la fo a ka concert min Karawani kama ko concert bɛ ko 12 personnes ne yɛrɛ sigilen n'a ye ne yɛrɛ b'a la vraiment jama tɛ yen donc ne bɔra san ka taa n jɔ da la san ka taa 30 000 lo tigɛ la ka na lajɛ mɔgɔ kelen minnu ɲɛda mana ne jɛ dɔrɔn ne bɛ tigɛ di olu ma walasa olu bɛɛ ka donc e yɛrɛ y'o 30 000 bɔ n yɛrɛ halala wari la k'o bɛɛ don tigɛ la yen nɔ k'o bɛɛ di mɔgɔw ma 200 tigɛ la mais o bɛɛ la o mɔgɔ donna si la saba ba mais ni ala ko mun bɛ kɛ o bɛ kɛ ala y'o kɛ ten o concert ma réussi concert filanan nana kɛ tuguni on sport la jama ba taara o concert la anw taara an ma jouer mun fana kɛra pali la tugun an ma jouer fana talibi ka concert talibi yɛrɛ o ma jouer talibi yɛrɛ ma jouer talibi ka concert si ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ ko ne delila ka taa yɔrɔ min na ko ne pɛrɛsira mais mun de bɛ e yɛrɛ bolo mun de bɛ na n'o ye bon ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ ɲininka alors que ne bɛ n yɛrɛ faga talibi ka ko la talibi ka ko tɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ si tɛ k'i tɛ ne a la talibi kungo foyi tɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ k'i tɛ ne a la n bɛ taa n yɛrɛ présenter a kungo bɛɛ la n bɛ taa n yɛrɛ yira a kungo bɛɛ la talibi ka événement min na ne hakili b'a la ko ne pɛrɛsira talibi ka concert min na o kɛra a ka concert laban de stade municipal la Didi bɛ nana concert min na a ma pɛrɛse ne a nana a yɛlɛla scène sanfɛ ani denmisɛnnin yɛlɛla mɔgɔw bɛ ninnu donc wɔkulɔtɔ mɔgɔw de ye ne sama ko fo ne ka yɛlɛ diyagoya talibi ma ne wele wɔkulɔtɔ mɔgɔw de ye ne sama ka yɛlɛ ne ye scène sanfɛ diyagoya ko fo ne ka taa yɛlɛ donc ne la vie que ne kɔni bɛ scène kɔni sanfɛ ni mɔgɔw bɛ ka kuma a bɛ ka micro passer sama donc i t'o la micro passer ma ne gɛrɛla ne ye freestyle kɛ dɔrɔn bɛɛ kulela o don yɛrɛ concert don yɛrɛ ne tun bɛ scène sanfɛ fini tun bɛ ne la fini guloki tun bɛ talibi la mais o guloki complet de tun bɛ ne la a guloki gansan de tun bɛ talibi la a guloki n'a kurusi n'a samara ne y'a complet bɛɛ san ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ bɛnna 235 de ma donc n'a faamu sa i fɛ k'a fɔ ko talibi dɛsɛra k'a complet de san bien talibi dɛsɛra k'a complet yɛrɛ a dira a ma a m'a san a dira a ma donc yanni ne ka yɛlɛ ni talibi ɲɛ bɛ ne jɔlen na kɔfɛ scène na étiquette bɛ ne ka fini na prix sɛbɛnnen bɛ ka fɛn bɛɛ b'a kan yanni ne ka yɛlɛ talibi ka guloki b'a la ne donna a la a ka guloki b'a la ka guloki fili jama la bon i y'a faamuya ne bɛ na dɔrɔn ne yɛlɛla ne donna scène sanfɛ dɔrɔn talibi ne jɔlen bɛ scène sanfɛ talibi tora kuma kɔnɔ dɔrɔn ne poussé o kɔrɔtɔ mɔgɔ ne poussé ka ne gɛrɛ ko fo ne ka n gɛrɛ tɔw la k'an bɛɛ k'an bila ligne kelen kan ayi a ma ne o m'o fɔ ne o kɔrɔtɔ mɔgɔw minnu bɛ scène sanfɛ olu de ne poussé ka ne gɛrɛ walasa olu bɛ fɛ ne ka ye quoi talibi bɛ ka ne mabɔ ka ko bila ka ne yɛrɛ fɔ ko fɔ kɔfɛ alors que n bɛ ka n yɛrɛ faga n bɛ ka fɛn mais olu de ye ne poussé ka ne gɛrɛ ka ne bila ni tɔw bɛɛ bila ligne kelen kan ne ye Demzi Mogolo Balbi k'an bɛɛ bila ligne kelen kan sisan donc ne yɛrɛ nana talibi yɛrɛ ɲɛ bɛ ne yɛrɛ la a ɲɛ b'a la fini min b'a la o kelen de bɛ ne na mais ne t'a dafalen na ne t'a dafalen tɛ talibi mɔlɔda dɔrɔn a ka guloki bɛ ka guloki fili jamaw kan a y'i jɔ ka ne lajɛ ne jɔlen min micro bɛ ne bolo talibi jɔlen don a bɛ ka ne lajɛ tan sanfɛ fo duguma n y'a video dɔ tun bɛ dɔ kun n y'a video yɔrɔ ka yɔrɔnin capturer dɔrɔn ka yɔrɔnin bila n kun donc i ye ni ne y'a dɔn ni ne y'a faamu sisan i bɛ fɛ k'a fɔ talibi dɛsɛra ka complet de san mais e y'a san bien i y'a faamuya yɛrɛ yɛrɛ talibi ye complexe ne yɛrɛ kɔ talibi ɲɛ mana ne talibi yɛrɛ da ko a yɛrɛ da ko ne d'a ma k'ale ma denmisɛnnin fɔlɔ dugukolo kan ko n bɛ fini ɲuman dɔn ka tɛmɛ ne kan kɔrɔ o ye jumɛn o tɛ barika ye sinon e delila ka ne tɔgɔ mɛn e ye n ka tournée ko mɛn rappeur denmisɛnnin fɛn fɛn Mali kɔnɔ bi tɔgɔ b'a bɛɛ la ka tɛmɛ ne kan mais ne bɛ n ja ka tɛmɛ n'a ye bi ne taara n téléphone dafara ka bɔ a carton kan 100 sinon ne ma tournée kɛ ne ma tournée mondiale kɛ n ka son foyi tɛ ko n bɛ ka dugu minɛ mais toujours i mana n ye kuma bɛɛ fini dagɛlɛn mɛn na toujours i mana n ye kuma bɛɛ n parle o ye jumɛn woloba dugawu barika dɔnkili da kun tɛ k'i ka dɔnkili da f'i ka mɔgɔ kariyalenw de sɔrɔ i kɔ mɔgɔ minnu b'i soutien à 100% ne ye talibi dɛmɛ o la hali talibi ka mariage kɛra talibi ma ne wele a ma fɛn fɔ n ɲɛna n y'a ye en tant que leli talibi a ma fɛn fɔ ne ye talibi wele k'a wele a ka téléphone ta a ka message ci a ma ka ci comme ta cocktail la k'a ka tigɛ ja talibi ma ne yɛrɛ ko a ma tigɛ ja mun de la ale bɛ nin kɛ e yɛrɛ bolo ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ ɲininka kun jumɛn na bɛ nin kɛ bon a ye nin bɛɛ kɛ ne na ne ma découragé ne ma foyi kɔɲɔso kɔni kɛra ne taara kɔɲɔso kɔnɔ ne fana ye n teriw ni mana mɔgɔ bɛ se ko la ne fana bɛɛ wele ka na dɔw nana gâteau d'a ma ne yɛrɛ taara a sama gâteau la ne terikɛ fana taara a sama forêt noire den 2 la dɔw taara ni boisson ye dɔw taara ni namasa ni lemurubaw ni fɛnw caman ne teri bɛɛ taara nin bɛɛ fa yɛrɛ tun bɛ ka dɔ dakɔrɔ bɔ yen nɔ ko cɛ ko o la ko mɔgɔ t'o quoi ko ne filɛ ko ne nana ko ne ka mɔgɔw bɛ ka na fɛnw di mais ko depuis o nana ko ka mɔgɔ foyi tɛ ka na fɛn di ko mun kɔɲɔso banna an ka kɔɲɔso de kɔɲɔmuso ma ban an b'u bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan to ka téléphone da ne yɛrɛ bɛ to ka mɔgɔw snapper ne b'a ka vidéo kɛ ne b'a ka fɛnw bɛɛ ne bɛ ka ciw bɛɛ kɛ bɛɛ ne sere bɛɛ ne ye hali warage mɔgɔ zilo ɲa ninnu fɛn taara ne de tun bɛ k'u bɛɛ servi dumuni na dumuni ko yɛrɛ fɛn bɛɛ tun bɛ ne de bolo ne de tun bɛ ka bɛɛ servi dumuni na ne de tun bɛ ka fɛn bɛɛ nabɔ ye donc o nana ban sisan ne mɔgɔ nana jɔ talibi la ko n bɛ talibi wele tugun talibi ban ka ne ka appel ta
c'est fila ba ban talibi ba utiliser toujours dɔrɔn k'ale dɛmɛ k'a ka ko kɛ n'a ka ko bana dɔrɔn mɔgɔ tɛ mɔgɔ si la donc o ma digi ne la yan'o cɛ ne kun kan ka clip kura dɔ bɔ ne ye clip in kɛ n ka clip dɔ kun kan ka bɔ ko mɔgɔw kana perese yanni mariage yɛrɛ cɛ ne ye talibi wele vu que ne a y'a jagɛla lancement kɛ a ma fɛn fɔ n ɲɛna a ma fɛn sara n ɲɛna a m'a fɔ n dɔgɔ n ye label dayɛlɛ n'a kɛ tan n'a dɔn tan n'a bɔ tan a ma foyi sara n na mais n bɛ to ka publication kɛ jagɛla musique tan ne nana talibi wele n ko n bɛna n ka mɔgɔw kana perese clip tourner n ko ni mɔgɔw bɛ jagɛla musique t-shirt den 3 la n ko n bɛ fɛ ka kelen don n'a ka 2 don n ka dɔnkɛla la talibi ko ne ma ko problème t'a la ko sini ko n wele sini 20h i bɛ sɔrɔ Bugani ko ne fɛ ACI la kɔrɔ yɛlɛ ko de filɛ de dɛ sini 20h ne talibi wele siɲɛ 2 a ma taa siɲɛ 4 a ma taa siɲɛ 5 talibi appel tigɛ ne y'a sonné tugu talibi appel tigɛ sɔrɔ ne bɔra fo ɲamana tɛ bugu la ka se fo Bugani fo brancher Bajeli ka yɔrɔ la dɔn dɔrɔn bɛ ne Bugani ko na so jate talibi wele ka wele talibi appel ta donc ne seginna ka message caman répondre ne seginna ka na so donc ne y'o clip tourné ten k'o ban ne ma fɛn fɔ a ɲɛna o kɔfɛ tuguni ne tilala k'a wele tuguni le 30 janvier 2020 tuguni ne y'a wele ne y'a clip kɔrɔ dɔ bɔra sa ko Lakasa Sil 3 ne y'o clip ka tourné ne y'a ko n ko karisa n ka clip bɛna tourner a ka di n ye i ka ye n ka clip la wa a ka di n ye fɛnɛ k'i ka jagɛla musique t-shirt k'a don ka na talibi ko ɲaamɛ ko sini tuguni 20h tuguni ko n k'a wele ne yɛrɛ y'a bila n kunna komi fɔlɔ ta a ma se k'o kɛ donc zena ta a bɛna se k'o kɛ quoi donc ne fɛnɛ n terikɛ wele la wa nana ka mobili ne ka essence 10 000 la ko n ka bɔ ɲamana tɛtɛbugu la tugun ka se ka na fo dugu kɔnɔ an sera fo Tɔnbukutugu ɲɔgɔn na ne terikɛ ko ko yan'an ka taa tugun fo ACI ko ne bɛ ka taa fo tuguni fo Sɛbɛnnikɔrɔ ko talibi ka kow man ɲi ko fɔlɔ k'a ɲɔgɔnna système kelen de kɔnɔ ko ne k'a wele n'a ye téléphone ta an bɛ taa ne ye talibi wele ka fo ne bɛ sɔrɔ kalan da jɔ ne bɛ talibi wele mɔgɔw ɲɛna ne b'a fɔ de bisimila tellement que ayi n bɛ siran tɛ dɛ a kana na maloya quoi vu que n'a fɔra ne tɔgɔ dalen bɛ tɔgɔ la ne bɛ wele tɛ ne ka appel ta mɔgɔw bɛna fɔ n ɲɛna ko karisa wele ta an ka kɛ tan i b'a wele a tɛ appel ta i bɛ yɛrɛ bɛ maloya ne t'a kɛ n yɛrɛ kama dɛ ne b'a kɛ mɔgɔw kana n'a tɔgɔ cɛn ni mɔgɔw bɛ ne dɔgɔyalen min k'a kama quoi ne b'o de éviter quoi moi j'ai fait tout pour talibi ne bɛ taa talibi kɔ don min na fini ko kun tɛ ne la muso ko kun tɛ ne la tɔgɔ ko kun tɛ ne la diɲɛ fɛn foyi ko kun tɛ ne la ne bɛ taa talibi fɛ don min na ça va chez moi bɛɛ ɲɛ cilen tɛ mɔgɔ minnu bɛ ne ka page su u bɛ ne ka photo ye u b'a dɔn ko foyi tɛ ne la est-ce que y'a faamuya donc ko nana kɛ ten ne ye talibi wele o don su k'a wele a yɛrɛ ko ne ma ko ne m'ale sɔrɔ ko ne ka sukɔrɔ wele ne ye talibi wele k'a wele o don su talibi ma appel ta ne terikɛ ye fan bɛɛ kɛ biya ye i b'i yɛrɛ faga mɔgɔ ye a t'a dɔn i ye i bɛ ka wariw sɔrɔ yɛrɛ mɔgɔw bɛ fɛnw d'i ma u bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ k'i kun de kɛra i tɛ bɔ nin kɔ i tɛ nin to yen a bɛ ka yɛrɛ filɛ mɔgɔ sugu de alors que bɛɛ tun b'a dɔn yan talibi tun b'an wele diɲɛ don o don sufɛ an tun bɛ n'an sigi diɲɛ don o don su o su an tun bɛ taa talibi fɛ an ka moto suyɛn an nana an jɔ talibi ka da la ka moto jɔ ka don so kɔnɔ même pas 5 minutes dɔ nana moto suyɛn ka taa n'a ye talibi m'anw dɛmɛ ka moto ɲini i ka na moto san ka d'a ma hali k'a fɔ an dɔgɔ ka moto suyɛn a ye 5000 minɛ a y'o t'o dafa ka taa moto kura sa talibi m'a fɔ talibi m'an dɛmɛ ka ɲini mɔgɔ fɔlɔ min y'an dɛmɛ ka moto ko kuma kɛ o kɛra Bɛna Filo de an nana so ten bɛɛ y'a fɔ k'anw yɛrɛ de taara moto in siyɛn ka taa moto feere k'an ka podium kama ko parce que an ka podium minɛ k'a don ne dara ne kasira ne ɲɛji bɔra ne ko n bɛ ka nin bɛɛ kɛ mɔgɔ kama a t'a dɔn i ye a t'a kuma fɔ a t'a foyi o kɔfɛ a taara concert la Sikaso a y'a ka mɔgɔw bɛɛ cɛ a taara a ma foyi fɔ an ɲɛna ne ma dimi ne ma foyi ne y'a publicité kɛ n ka page kan ka tila ka vidéo bila ka mɔgɔ n terikɛ minnu bɛ Sikaso k'u bɛɛ wele n ko attends n ko ma se ka taa ka nkalon tigɛ ko n fari man di n na walasa ko n'an dɔgɔya quoi a b'o bɛɛ kalama walasa n teriw kana n'an dɔgɔya mɔgɔ kana n'an dɔgɔya ne ba ye ne dɔgɔya talibi kama ne dɔgɔninw ye ne kɛlɛ talibi kama ne teriw bɛɛ caman ba de bɛ bɛɛ ne bila k'u tɛ ne ka ko la talibi ko la parce que k'olu bɛɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ na ne yɛrɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ na mais ne bɛ ka n ban ka bɔ a kɔnɔ o si ma digi ne na ne ye mun ye depuis 2010 fo ka na se bi ma ne ye talibi ka ko bɛɛ kun cɛkɔrɔ an sɛgɛnna ko caman kɛra ko in kɔnɔ o bɛɛ nana kɛ ne ye n pin ka n pan talibi ka jagɛla t-shirt nɔfɛ k'a fɔ ko n b'a don talibi ye t-shirt a ye t-shirt yɛrɛ jɛn ne la yɛrɛ kɛnɛkanda n tɛ fɛ k'a d'i ma yɛrɛ de k'a don donc ne fana ko sisan ko n ye ne faamuya n ko ko bɛ ten o dusukajɛ bɛɛ ne terimuso de ye 250 ci ne ma ne taara ka taa 275 don t-shirt la King of Afro ka t-shirt bɔ dɔrɔn k'a yira a la k'a fɔ n bɛ se ka ko kɛ n yɛrɛ mais n tɛ fɛ k'a kɔ bila Bɔkɔlɔtɔ mɔgɔw ye ne wele ko cɛ talibi ka kɛ tan talibi ka kɛ tan o y'a sɔrɔ u ka erreur dɔ la olu k'a ma k'a bɛ fɛ ka ne ka fitiri kɛ k'an tant que ala la k'an bɛɛ bɛ talibi ko kɔnɔna la k'olu ma k'a y'a mɛn ko a y'a fali de kɔnɔ k'an bɛ fitiri kɛ a y'a fali de kɔnɔ fitiri ma kɛ olu seginna ka na erreur kɛ tugun a y'a fali tora kan ka bɔ tugun n'u ko ko cɛ talibi k'i ko fɔlɔ kɛ b'a kɛ ko fɔlɔ kɛ ma kɛ ko zɛnɛto k'a bɛ kɛ k'awɔ ko ne ni Lil Tali ni Dɛmzi bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan ko ka fitiri ba kelen kɛ o fana n'a ma kɛ ne y'a wele donc erreur bannen ne yɛrɛ y'a wele n ko m'a ɲininka ni sɔnko bɛ cogo min na ne bɛ fɛ ka n ka sɔn projet cogo min na o y'a sɔrɔ yan'o yɛrɛ cɛ ne yɛrɛ sɔnko kuma fɔ a ɲɛna k'a fɔ ne tɛ ɲini k'a kɛ dɔnkili la kɔrɔ ka sɛgɛn ne y'a to yen ne fana ko sisan bɛɛ b'i yɛrɛ donc bisila m'a kɔ bila n b'a kɔ n bɛ ka soutenir n bɛ k'a ka fɛn bɛɛ kɛ sisan ne tout récemment a taara concert la Kayi donc ne teri dɔw bɛ u taara ye a bɛ hôtel min na u taara voir ne ko cɛ ko Tali k'i ka pétini ma na ne k'i ka pétini jɔ ko Lil Tali ko non ko k'o kuma dabila ko Lil Tali la a y'o de fɔ k'o jaabi ne teri yɛrɛ ɲɛna o tɛ ka ne teriw yɛrɛ bɛɛ bila ne la bɛɛ ka ne kɛlɛ
awre fone tere wa soro yano fone chane tere so do to kata fa ne tere do to kata fa no tara bisi abene kor wa fugo cheta liga petini rapta kono ko talentin na ko se donc la flo ne bolo en tant que grand frère de moi ne kana se donc la ne kana donc le do ki miri an sange munu ke ga kula nyani munu ke ga kula quand man se talbi fi ame so kono tan sang mana nang me bol ni show ni bien ro placer ka sang ko tol be ko yo depo kuma beke hera soro do e fusara uma e gara fe ga an shi ga tante bole ga sara tan shi talbi o on bele do antene mo ko chama bare be utabu kono bena flow ba la demzi ba la begenzi ba la oxby ba la mo ko chama be akelo no bote golomba jeri an shite shiga kwan fo an shite be mena nyoga mi nyongo fu ça va tante mais beta ranking bi kono be ranking bi kono quoi mais ne da ira ne tane ranking blanco ne ya kenna to gum na ne fene ba forte ni ka don bega parce que ni bora ni na sanga takati mo ta fama wa fere doro i bora la te doro da itara ko fega for ay communique jien bega wa kalama mo na ru jogo wa ko ne bega ni keleke talibi ga malage de me bega mo de matanga de talibi te ga mo shi de me jien wono mo shi te talibi te ga malage de me ne talibi bega era de me ka se ka war soro donc nia fama bi qui servi animé bien ani munu mo ta fa talbi bega era de deme il c'est obligation talbi na jagala musique ka sinke si commune be rapper kelele ta be kono rapper kelele be be malage mu ngena ne ba kele ma fuyi amane na ma mbugo ama fuyi nyokana ne be talbi go kelere la ne te malage go kelala ne talbi si commune ngono talbi rapper fait choisir fait casting talbi si vidéo que nous donc mena o demain mena pas jou créer ka pas jou sponsoriser ka ou ta tourno que na we ka finu abia we ka clip ka fonke talbi o fo vidéo la ko ke go bla sponsor ko ni waru dama mo ya deme waru talbi abeda a rapper que le ba befli malage ma casting ke ama foi fe ka talbi na ta ka bla jugo ate foi to mais me fe ka tiendo de fo mo na ko be ka hera ka dine bega haraka ne mega ko na to ko ni famo gona donc keto go blay il doit faire tout pour que ka petit demain pour que petit ka se ka bo wala sa bisi profiter ka concert ou ke la ka war sura ere talibe ta concert kan dem sonné ça souvent sur war di talibe rebe stade fa talibe ta be wa mo ta ka di dem son ma to 20 000 40 000 talibe reclama bega ere ko parce que talibe a là où il y a maintenant il y a talibe black Carrefour des jeunes ta concert gratuit là à Tefa. Donc il est obligatoire jak wari aka mo godo ina psiki profiter mo gom na ko deme ka se ka ko ka era ka se ka wardo sura ka se ka wardo blago suna projet foi talbi se war sura mna projet foi o de 1 et chakoro ko nga cha donc nia fo non ko kameni nda ku bagila de imagine ka 100 ans ki ko ma fin ke ni ma fin ye se ka tan to ko chi mo go tira tisi kan koro fo mo go kana fin era jan 100 ans ke grand frère ne ka son foi ko to bo jian wona ko ne ko to som chi talbi nga ala me nga avi fo ne be son ci talbi ma sangon son me gay fo talbi son na dara tasman nga ko do bolo gurun bla ko fla do ngate me abora ata fo son nyena ata fo son manye ata fo ni yoro fo le ata fo ando ko cheni tikiya si jo mane ite tan nga si jo le tan fene bolo le ata shi fo ate fo ne be nga clipu benyere me nga clipu bekenyere me nga fin bekenyere me nga munu me nga fin bega talbi ka son gura bora san ko kuma nyana ne ta ka pa ji ko na son publier le me ka son publier nga sangar mo ga publier nga WhatsApp status ga kla publier nga Facebook ga kla publier nga Snap ko tout ira tete moga ma décourager foi mais kuma ene toro kai kata fone terina alors que wana abira ben beke ko feta ben kuma bi ko te foi mais ne talvio nyoko sa bara ga che ya den che no ngati ga soni cha ba feti mo ko ga gidi ga alu kun do boran feti o bi to la ko fo ki ya den o fo dore be rabteme wa bani i mo ko be kla do te ba wole ko nchibe e billet talbi téléphone ta abe en tant que lille en tant que nen talbi no tele mo ko to dal mi to la billet talbi tene ga appelta ne re ni nga o to la mu ne be ne no cho be do a fa na ko ne abane ne na ko fe wa ou bien aba ku na ga hera do gulu no la na ne de be ne mu ri wa ou bien toro fin do quoi be to ko yere ni nga chaque fois ko la men da men miri men to yo iba na ga dem sunu ko bo ga yalla bo ga fin bo ga chene do me kashi ne kan ta talbi no fo ko shite talbi mo mi ko ndam ne fo na se bi maka ba ko talbi ga maraji kara ka ba mo ko shima la photo shak bi ga page shafa mo ka manaje talbi no fo ko bebe nyoko musala ga de bebe dul shak bi benaflo ne demzi 8 soldats begenzi am bebeti
imagine talbi nana awani magas kun kala ma kala sengana magasma talbi ma sengana magasma ko kala bana talbi parce que talbi fa dien fin bere soro fula parce que si de magas bulo magas ka si de ga production fo donc c'est profite ga sengana magasma wala so wasi ga son au produit fou sna sengana na magasma magas ya rapero ay concert ga na tan magas ya concert la mona mo ma masar magas to kala il se profite des gens toujours ka aller à bonheur de soro quoi at se bonheur ga mo chi souere rata la je sugure ban wal maki ban dien baram maki ban dien fe maka to talbi ko talib alen de so tabulo no mo go be chila bi o be shi talbi fo be kle no mo go chila bi o mo go rewli aba dugu ko no kana takata bla ka chila dugu ko tetemo talbi wo ba mana wuli ne de ngana ne de wara solo ne ja ne aketa demissional la be ko fo temo ko shila mais mo go ni be nyumange mo go ma se mo go ka fo be ba yi et c'est exemple talbi pour na exemple la mun era talbi be ka profiter mo la re be e wana dem sen be fla be ka chaîne tout babula kele be ka chaîne tout babula be be dem ga be ka publication ki be ka se ga abonné bo so ka se ga fen bo so talbi na malage ta malage ka chaîne tout talbi lu ga baraga na talbi ga baraga ni malage ka fe na ka chaîne tout de malage ga fonu mutu do fara le ga abonné ga malage wa fonu muta le ga son korom da ka clip korom be ta kla singa to la je donc abebe talbi ra ga chaîne YouTube na ka fo ya mo ta la be le be chaîne YouTube kera otane abebe talbi ra ga chaîne YouTube na be bisan talbi malage ga contrat ka ban malage na ta chaîne YouTube kura de dala to ba ka chaîne YouTube korolem be ga ta la baraga no ka dam na 0 to fan korom na abonné me talbi talo ko abonné ko me to law o be abonné me to lati est-ce que va famia donc o be abonné me to lati non il va faire mo de ma chaîne YouTube kera yere il ga de ma chaîne YouTube promouvoir ke ka fon ke wala sa se ka abonné chama sa ka ni yabla al ni na ka contrat ka sira mo vraiment na ta se ka contenir baraga na chaîne YouTube mais allez go faire un bel la chaîne YouTube qui profiter ka se ka abonné chama so no sera abonné na so ka te ko publier ni abonné daka ou bien ni vidéo daka bebe ka so c'est grâce à malage so talbi te ga malage de me ko wen kan ha de me nyum ko nyene me ma ka ere na talbi ga de me il se profite jagwa akan malage de me parce que ere ka here de bala bien anje be fen parce que abara dien on a tna se ga on shi so ga be se ga politique so parce que abara we me ko corona na ko no te ulite foi do ga ko la folo on a ga jo shi te foi do ga ko la folo donc il se profite ka alla ba ere fa ga do ga fin na ere fa ga na o de me san apta concert no yoro de la ça be 2 millions 3 millions so ko mo na be watanta wa watanduru to wa mo wata go do ere ba warto be do parce que artiste ni label ni ngocha kasheti kan label ni ngocha artiste ni label ni ngocha label le be clip qui est fou le be son bu est fou le be abi le be ga fait un peu le se ga fou ni mo wara mo go le be se ga fou la kaché mais label mo go bi lo bi ta concert ga ni concert ba ni wa duru dima mais quel que soit alpha malagé na rien d'abord kalbi kere kan yani imagine yere ga wulle ki be label yere kere foro ki be mo go were deme e yere kere fo mo go were chaman bi no lu yere ma se ga nyesoro ita se ko lu deme ne mo ko ne jien be ga fo che un homme ne rien sans son entourage mo ko te ke fo ye jien on ni kere fo mo ko te don ni kere fo mo go were bladro jien on a bli ko na litera yere ga ma wore ye fure ke ko imbe fleni talbi profiter de da be fa profiter ni kar la sa ta 600 abta ka ya be bo abna segu abe bo kay tagara depuis ne bora ne ko kala to ne korofo mo go na mo go ya ko fo ne wakati ni yera ko na do mo go segna kana ko man be fo ne fo ne go OK donc comme ko en karata ni 600 vi que ne be ga yera fa ka ite ga donye ite ga 15 vi petit sigi mo go na fa kala ne to ko chien wora de digana la talbi ko ma son to ko shi ga tisi ga to ne korofo mo go na tisi don la ne o la ma kata men te se wole e grand frère e ba don ne ta don e ba ko na depuis ne dona ko na ma mère a fondo ka ketan tan nga studio la tan nga fenata itina war bonne de ba war be bon yere am go be no ngalu karol dal ga 30 millions ta ga ne ma nga don kungula nera tara talbini fama chama o de bine gara lil talbi fo bine kungu fo ite ko talbi de la semuna tama dili atashi talbi ma talbi tane ga dudo talbi tane bayena do talbi tane fayena do 100 ans ami nyoko ko o belamba ko 100 ans ami nyoko ko atem fa don atem ba do ata do ko nin kele nga du talbi ta ro mais 100 ans talbi jien ro ne ba ro be do talbi jien ro ne ba so be ro chenga che ali ne yara be gi blan le place le me raji to gudi non kuma ga chambe yani so ga boli so ta kamara mais o don wi me delati do la igo ko ibuna sono ko ani go igo ke ebina kuma talbi ko la ko amai wa me yo kuma ro fo ga delati ko na amai
ko nga mɔgɔw bɛɛ de wuli nin ko la hali ayɛm baziw bɛɛ de bɛ ka soutenir nin ko la wa talibi yɛrɛ nɔfɛ mɔgɔ baden de bɛ o bɛɛ bɛ ka soutenir nin ko la c'est pas k'a fɔ ko n bɛna don ko in na bi dɔrɔn ko ka baisu kɛ ou bien ko ka fɛn tɛ ka ko in kɛ tɔgɔ kama dɛ ne bɛ ka n ka kɛlɛ de kɛ ka mɔlɛ de bɔ n na. o sigi nin tɛ baisu i bɛ taa sɔrɔ e tunnen don i tɛ dɔnkilida la o b'a to talibi ka tourneau kɛ n'i ye a tɛ ka foyi foyi. voilà bien en tant que grand frère. ko mun de la e yɛrɛ yanni ka na réagir tantôt ko mun de e yɛrɛ tɛ baara kɛ ka wuli yɛrɛ. bien j'ai depuis 2010 fo ka na se bi ma mɔgɔ ne ni talibi ka tournée ali mɔgɔ t'an ka photo yen ka taa n'a ma bɔ a ka mariage bɛ n'a ka événement dama fo n'a kɛra an delila ka photo kɔrɔ minnu ta 2012 2013 kɔnɔna na sinon sisan ne bɛ n ka photo bɛɛ ta n b'a bɛɛ kɛ n yɛrɛ mais 9000 j'aime gosi mais 5000 j'aime gosi yɔrɔ n'i tɛ se ko la o tɛ kɛ n bɛ fini ɲɛnamaw don yɛrɛ bɛɛ rappeur denmisɛnninw bɛ tɔgɔw b'u la fɛn b'u la ni wariko de don ne bɛ wari sɔrɔ mais n ja tɔgɔ min ja dɔnkilila kun ye jumɛn i ka wari sɔrɔ tɛ i ka se k'i ja i ka se k'i sago k'i yɛrɛ i ka se ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ i kɛrɛfɛ ne bɛ se ka n jɔ ka mɔgɔ caman dɛmɛ mɔgɔ ye ɲuman min kɛ a bɛɛ tɛ fɔ quoi hali ni ne b'a dɔn ko foyi tɛ ne la kɔrɔ arapu denmisɛnnin caman bɛ yen bi tɔgɔ b'u la fɛn b'u la mais ne bɛ n ja ka tɛmɛ u kan wari bɛ ne kun ka tɛmɛ u kan ne bɛ fini ɲɛnama dɔn ka tɛmɛ u kan mɔgɔw bɛ ne laja ka tɛmɛ u kan ne yɛrɛ taara nin dɔnbaga caman hali n y'a prouvé talibi n ko talibi n k'i dalen n'u yɛrɛ la n ko n'i latugu n ko diɲɛ don o don ka tugu suguba kɔnɔ n ko don de fɛnɛ b'a dɔn ko ne kɔ ka girin fini den hakɛya min ka di a fɔ an bɛ don suguba kɔnɔ n b'a bɛɛ d'i ma fu a ko han n ko awɔ ne fɛnɛ bɛ yen jogo bɛ ne kɔ ne kɔ ka girin de tugu n kɔ dɔrɔn ne b'o bɛɛ prouvé talibi ye mais talibi ma deli ka diɲɛ kɔnɔ ka ne fɛn foyi proposé ne ye talibi ni bɛnnafolo ta yɛrɛ don min na ne tigɛra talibi la yɛrɛ yɛrɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ i b'o dɔn na o don jumɛn kɔrɔ nin ne dabali ban talibi la mɔgɔw tɛ talibi dɔn talibi nana don a ka studio kɔnɔ yɔrɔ fɔlɔ ni game music minɛ a nana don a ka studio kɔnɔ sisan ka na sɔrɔ bɛnnafolo ani wisolila ni game music de bɛ talibi nana don dɔrɔn k'olu ye dɔrɔn wisolila en tant que ton frère a bɛ k'a ka baara de kɛ ani game music bɛ ka baara de kɛ bɛnnafolo yɛrɛ fɛnɛ ye dɔgɔnin de ye a bɛ k'a ka baara de kɛ talibi nana bɔ kɛnɛ ma dɔrɔn k'i den wa du compteur sauter ka don mobili kɔnɔ ka taga ka du kɔnɔ ka compteur sauter ka bɛnnafolo ninnu to baara la ka wisolila ninnu b'u ka son bɔ la ka compteur sauter ka sɔrɔ ka bɔ kɛnɛ ma ka taga a don ne ye talibi bila yɛrɛ ne y'a décidé min yɛrɛ ɲininka ɲɛngoya ne ko bɛnnafolo ka mansin bɛ se ka jeni n ka son dɔ bɛ ka nalen o yɔrɔ partenaire dɔw b'a kɔnɔ son in ma ɲi son in tɔgɔ de ko décimation a fɔ gawo bɛ na u ka don YouTube kɔnɔ u ka don Google kɔnɔ ka décimation kɔrɔ ɲini k'a dɔn fɔlɔ yanni son in ka bɔ yanni mɔgɔw ka taa yan nɔ i bɛ se k'i da don ale la ye décimation o ye sɔrɔlaw ka ko kɔnɔna de ka k'i minɛ k'i bɛɛ gosi k'i la fo k'i faga donc i bɛna talibi minɛ de ka bɛɛ gosi yɛrɛ bɛɛ gosi k'a la sɔnna wa hali n'a ye ɲɔgɔn ye ɲɛgoya an pɛrɛn n'o ka kɛlɛ yɛrɛ ka koro fili 100% ni son in bɔra cɛ son in ma ɲi mais i bɛ se k'ale a capella fitinin kɛ son in Visco de bɛ ka son in dilan ne nana son yɔrɔ fitinin fɔ sisan n bɛ fɛ ka son in to de a bɛɛ ka kɛ surprise ye mɔgɔw la quoi a bɛɛ bɛna kɛ surprise de ye mɔgɔw la jeudi don dɔrɔn n bɛna son dɔ dɔrɔn d'u ma dɔrɔn u b'o lamɛn dɔrɔn k'u bila lɛnzini na o kuma tɛ caya mot ba t'a kɔnɔ clash ba t'a kɔnɔ ka cɛ ni ko in ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ donc a ma hali daminɛ fɔlɔ mais depuis e bɔra ka direct ni fɛnw kɛ est ce que talibi a essayé k'e wele ou bien ka approche dɔ bila k'e wele bien c'est ce qu'il a fait yɔrɔ don o don tout ka tɛ bɛ kɛ ɲɔgɔn kan a ye Togoaté de bila ka ne wele k'i sigi Togoaté kɛrɛfɛ ka appel bila haut-parleur la a bɛ ka ne kumakan lamɛn a bɛ ka ne ka réaction togo ma kɛ donc e yɛrɛ y'a dɔn ko talibi bɛ Togoaté bien n ye Togoaté to kuma la n ko Togoaté n ko talibi ko ne kɔni b'a dɔn k'ale Togoaté de filila ka kuma fɔ a yɛrɛ filila ka na kuma ko ne talibi ɲɔgɔn k'ale ko sisan yɛrɛ ko mais a bɛ fɔ hali sisan yɛrɛ an filɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ mais k'ale n ko wala depuis a y'o fɔ dɔrɔn n ko wala appel capture bɛ n ko a vocal bɛrɛ sirima bɛ n bolo so kɔnɔ n ko wala n ko depuis n ko wala n ko hali bɛ se ka appel in yɛrɛ enregistrer ka taa yira talibi la ou bien n'a b'i kɛrɛfɛ a bila haut-parleur la a k'a mɛn kɛlɛ ma daminɛ ne wa tɛ ne régler wa nimisa t'a la n'a ye wele k'a bɛna kuma fɔ ne n b'a dɔn min fɔ a bɛ quartier min na n yɛrɛ b'o quartier kelen na n bɛ Tɔngɔrɔbugu sugunda yɛrɛ la Tɔngɔrɔbugu sugunda la a yɛrɛ taara studio in na a yɛrɛ bɛ yɔrɔ in yɔrɔ dɔn a ka taa yen dɔrɔn a bɛ taa n sigilen sɔrɔ yen an pɛrɛnnen don an tɛ siran yɛrɛ t'anw dusukun na yɛrɛ wa a b'a ka mɔgɔ ma fɛnɛ t'an sɔrɔ yen dɔrɔn kɔrɔ nin ko in na diɲɛ kɔnɔ fɛn foyi tɛ se ka ne la arrêter nin ko in na ni mun ye ne da ja ne b'a fɔ mun ye ne ja ne b'a kɛ mɔgɔ tɛ yen bɛ se ka ne lasabali mɔgɔ kelen bɛ se ka ne lasabali ko ne woloba de bon o yɛrɛ bɛ ne kɔ ka ne soutenir kɔrɔ kuma ka ca ko in ka ca ko in tɛ se ka fɔ k'a ban tan an tɛ se ka bɛɛ fɔ k'a ban tan n'an hakili jiginna mun na dɔrɔn an b'o fɔ kɔlɔ talibi ye Ngaran talibi y'a ba yɛrɛ woloden na a yɛrɛ wolo yɔrɔ i bɛ mɔgɔ ɲininka mɔgɔ ye dɛna ko talibi ye den fila ni min sɔrɔ e sanfɛ ko de y'a den talibi den wɛrɛw bɛ denmuso wɛrɛ bɛ yen denmuso wɛrɛ b'a bolo donc den wɛrɛ b'a bolo min tɛ ninnu fana den fila minnu b'a bolo bien a denmuso kelen yɛrɛ bɛ yen nɔ yɛrɛ e cɛ mais kuma bɛ n'a fɔra nin sisan an tɛ se ka nin bɛɛ fɔ bi sa kɔrɔ ne bɛ fɛ an ka dɔɔni f'o la quoi ben an bɛna direct damadɔni kɛ nin fɛnɛ kɔfɛ ka kuma talibi ka ko caman na i b'a kalama k'ale o don dimanche don yɛrɛ fɛnɛ ko courant tigɛlen don gan fɛ yan a taara Segu concert ma ja yanni Segu concert yɛrɛ cɛ n ka jɔn ye wele k'u bɛɛ ye n ka publication ye
bon e b'a kɔrɔ yɛrɛ Mali rappeur yɛrɛ la wala bilal gaspille ko wadina ka tɛmɛ talibi kan an bɛ don min na ko bi gaspille ko wadina ka tɛmɛ talibi kan wa an bɛ don min na ko bi i bɛ wani ko wadina ka tɛmɛ talibi kan parce que mɔgɔ b'i kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔn mɔgɔ b'a yɛrɛ faga i k'a dɔn vraiment nin y'a kɛ i kana sanu d'a ma i kana wari d'a ma ka bonya bɛ mande bonya ma se k'i bɛ mande wa kana fɛn di mɔgɔ si t'i kɔ fɛn ko kama an bɛɛ bɛ mɔgɔ fa bɛ sɛbɛ i bolo i ba bɛ sɛbɛ i bolo kuma bɛ teriya gansan ma seulement mɔgɔ ka bonya na segin u ma dɔrɔn quoi gaspille filɛ gaspille ye mɔgɔ ye dɛ gaspille ni JPP voyager ani elle faut que voyager la gaspille sera ka kɛ sababu ye ani mɔgɔ ka se ka taa dugu la ka se ka taa Faransi mais depuis talibi ye ko in daminɛ bi talibi ma se ka ɲɛ mɔgɔ si ma a ma se ka kɛ mɔgɔ si ma sababu ye donc la a kan ka taa Barcelone concert la ka ni jɔ bɛn ma ko cɛ k'olu kun kan ka taa k'ale fɛ ka taa ni bɛn ye bɛn ko k'a ka passeport wa n taara k'a ka jumɛn de périmé wa n taara ko jumɛn ko cɛ ko yɛrɛ minɛ ko mɔgɔ ninnu ko a nana kuma gulu k'a yɛrɛ kuma bɛ fɛ ka taga mais i yɛrɛ b'a dɔn a la ka kuma la a man d'a ye quoi sinon talibi bɛ se ka taa bɛn ka passeport renouveler a bɛ se k'a wari bɔ a yɛrɛ ka renouveler ani Benaflo est-ce que talibi kun kan ka taa diɲɛ yɔrɔ la ni Benaflo ma taa yɔrɔ min na ka ni kɛlɛba in k'i nɔfɛ ka ni sɔnba in bɔ ka n fɛn cɛ kɔrɔ donc a kelen de bɛ taa tourner baw kɛ talibi bɛ taa sisan talibi dɛmɛ hali bɛna talibi ni fama ɲɛ yira ɲɔgɔn na sa fama bɛna den bila ni talibi ma sisan nɔ talibi a ko fɛn ma kɛ i bɛna 1000 ou 2000 d'i ma dɔrɔn i bɛ taa so o y'a bannen bon talibi ma deli ka n'an si ni fama si ɲɛ yira ɲɔgɔn na hali Umaru Kulu n'a ka Umaru Kulu o tɛ dɔwɛrɛ ye cameraman ni médiateur ko ka photo n ta ka photo publier talibi ka mariage la e tɛ gɔn ye ko gɔn tɛ maa si ka hɛrɛ fɛ gɔn tɛ maa si ka hɛrɛ fɛ bilahi Umaru Kulu n'a ka cameraman i bɛ ka Karim de nana sisan Umaru Kulu nana ka i bɛ ka Karim ni fɛn photo ta donc ça yani Karim ka bɔ sisan nɔ et Karim ne bɔra so sɔrɔ talibi bɛ so kɔnɔ Umaru Kulu bɛ salon i bɛ Umaru Kulu k'u photo ni fɛn ta so i bɛ Karim Kulu bolila ka bɔ kɛnɛma de sisan na ka na Karim na jɔ k'a ka carte d'u ma k'u ka signe kɛ WhatsApp kan k'a bɛ Karim ni talibi ka photo ni fɛn ci Karim ma Umaru Kulu minnu min kɛ k'o dɔ kɛ ka don talibi sina ka bɔ ten ka na cɛ yɛrɛ ka nin mana ko la ni mun ko so ye tantɔ mɔgɔ ka fama bɛna ka ye kolo la mɔgɔ bɛ dala fo dɔw yɛrɛ bɛ ka yɛlɛ a fɔ tan Umaru Kulu n'a ka Umaru Kulu o tɛ rappeur o tɛ foyi ye talibi bila l'o kɔ ko i ka ne ko mɔgɔw ka fama ko bɛna ka ni ko bɛ kolo mɔgɔw ka fama tɛ ko ka numéro minɛ ka t'o di mɔgɔw ma tantɔ ka kuma fɔ ne ko ayi ale de kan ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ ni waritigiw ni fɛn mɔgɔ baw ɲɛ ɲɔgɔn i ka se ka profiter o fana ka se ka fɛn kɛ mais talibi fɛ jamais talibi t'o kɛ donc ale bɛ bila dɔn e de bɛna n'i ka famaw ye e de bɛna n'i dɔnbagaw ye e de bɛna n'i ka fama bɔsi bɔ o n'ale ɲɛ ɲɔgɔn na mais jamais a t'i ni mɔgɔ ba ɲɛ yira ɲɔgɔn na jamais a tɛ ko k'i ye wa a tɛ mɔgɔ bila fɛnɛ mɔgɔ min fɛnɛ ye ko k'i ye n'o ka ɲɔgɔn dɔn a bɛɛ ni masa araman cɛ kɔrɔ n'i mɔgɔ bɛ fɛ ka avancer diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ n'i bɛ fɛ ka avancer diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ n'i bɛ talibi kɔ bilahi i bɛ sa dingɛ kɔnɔ i tɛ taa ɲɛ a bɛɛ ni masa araman cɛ Umaru Kulu n'a ka Umaru Kulu tɛ dɔwɛrɛ cameraman kɔnɔ a ye nin fɔ o kɔfɛ tan o donnen so kɔnɔ a ye biɲɛ fan bɛɛ kɛ biɲɛ ye ko ka nin manamana ko k'u b'u kolo mɔgɔ ka fama ta ɲɛ ko carte na a bɛ taa k'e ka nin système yɛrɛ la ko yanni o ko kɛ fɔlɔ k'o t'a sara ale la a kuma ka fɔ tan a bɛɛ ni masa araman cɛ ne ye nkalon da la sini lahara n bɛ taa bɔ la ne ye nkalon da la ne sara ne donna arijinɛ la n b'a yafa Ala ma a bɛɛ ni masa araman cɛ talibi y'a fɔ tan Umaru Kulu tɛ foyi photo ta la n dɔrɔn kɔnɛ e kan ka ni mɔgɔ gɛrɛ la e kan k'i ka sababu ye mɔgɔ min yɛrɛ nana i ka mariage ka mariage bɛɛ filmer ka vidéo kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ka ban talibi ye nin fɔ Umaru Kulu ma Umaru Kulu kɔfɛ Umaru Kulu kelen dɔrɔn ka bɔ dɔrɔn ka carte di i bɛ ka Karim ma a ye nin fɔ quoi talibi ye nin fɔ Umaru Kulu kɔfɛ ne tun bɛ da la Sugure tun bɛ da la Isma Bandi tun bɛ da la Bebedulu tun bɛ da la an bɛɛ ɲɛna ta fo mɔgɔw yɛrɛ yɛlɛla ne yɛrɛ n sigi a miiri ko nin talibi bɛ kɛ mɔgɔ sugu jumɛn yɛrɛ ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ quoi mais nin ye dabali ban gɔn ka ko la yɔrɔ o ye Umaru Kulu dɔrɔn bon anw ta yɛrɛ a t'a k'anw ɲɛ yɛrɛ a tɛ fɛ anw ka taga ɲɛ yɛrɛ bon rappeur denmisɛnnin caman fɛn b'a kɔ talibi bɛ i kɔni de b'i yɛrɛ faga ka kɛlɛ kɛ ka mɔgɔw nɛnɛ a kama ka bilenw kɛ ka fɛnw kɛ fan bɛɛ fɛ a banna a t'a wari d'i ma depuis ne tugura talibi kɔ san 10 ne ye talibi ka 3000 de don donc 3000 dɔrɔn kuma lamɛn ne talibi ne ye wari min don talibi kɔ a can hali ni 20,000 mais 3000 talibi ye 3000 dɔrɔn de 1000 fɔlɔ dira don la ɲɔgɔn sɔrɔ station Janegos kɔnɔna la ne ma ka taa essence ta la ne ye 5000 di o sɔrɔ fɔlɔ ne y'a ɲɔgɔn ne ko cɛ n ko non n ka cɛ an bɛ k'i ka publicité kɛ fan bɛɛ fɛ i ka concert fɛn photo an bɛ ka partager fan bɛɛ fɛ donc kuma jara dɔrɔn sina ka bolo la ka 5000 bɛ ko di ko minɛ o de essence la mun wɛrɛ talibi k'i yɛrɛ faga ale quoi k'a yira k'i bɛ talibi ko la yɛrɛ k'i yɛrɛ faga a tɛ foyi k'i a tɛ moto d'i ma a tɛ mobili d'i ma a t'i dɛmɛ a tɛ diɲɛ fɛn fɛn kɛ an dun ma to kɛ ko wari kama an ko dɔrɔn don an considérer sɔn ne ye san ta k'a ma fɛn kɛ ne ma a ma fɛn di ɲɛ a ma foyi kɛ n bɛ n ka baara kɛ n yɛrɛ toujours le talibi n bɛ n ka liti kɛ n yɛrɛ m'a dɛmɛ toujours mais a taara kuma minnu fɔ ne kɔfɛ mɔgɔ nɔ kuma de ne tɔɔrɔ kuma de bɛ ka ne bila ne bɛ ka nin ko ninnu bɛɛ kɛ bi i kana fɛn diyan i ka mɔgɔw ta i ka tournoi kɛ i ka mɔgɔw ta i ka fɛn bɛɛ i ka labɛnni fɛn bɛɛ kɛ mais est-ce que kana t'i sigi mɔgɔw ɲɛna ko ne tɛ se dɔnkilida la ko talent de tɛ ne la patati patata ko lili yɛrɛ t'ale bolo
ne bɛ ka nin bɛɛ kɛ ne bɛ ka nin bɛɛ kɛ k'an yɛrɛ faga ye ka fɛn bɛɛ kɛ yanni ne ka épée ka bɔ ne ye talibi wele n ko talibi ala kama kira kama ka misayi caman n ko a kɛ s'il te plaît n ko à cause de Dieu n ko n ka épée publier jagɛlɛya kɔnɔ talibi m'a publier k'a wele a ma sɔn a ma appel ta ka tila ka misɛn caman n ko s'il te plaît n ko n ka épée photo ci mais i b'a partager o de kama depuis ne ni talibi tugura ɲɔgɔn kɔ san 10 talibi ka ne ka photo bila a ka page kɔnɔ o kɛra o sababu de tellement que o yɛrɛ kɛtɔ o deli o yɛrɛ kɛtɔ la o deli yɛrɛ cayara est ce que n'i bɛ tugu mɔgɔ kan i kan ka nin kuma sugu bɛɛ fɔ a yɛrɛ kan k'a dɔn a yɛrɛ kan ka kɛ parce que an b'ale ka fɛnw partager an bɛ ka fɛnw kɛ an bɛ wari don talibi ka classe daminɛ kuma a ye t-shirt bɔ ko gɔndeni ala la ne ye t-shirt fɛnɛ ne ko t-shirt donna a ma t-shirt sɔrɔ ne ye wari de bɔ n talibi dɔgɔmuso dɔ bɛ yen ko Sidibe ka t-shirt san ka na 2000 i yɛrɛ ka wari bɔ n yɛrɛ ka t-shirt ka bɔ n kun ka di Sidibe ka t-shirt a kɛra a mɛnna dɛ ka Sidibe ka t-shirt san a kana gɔndeni la t-shirt san 2000 dɔn a t-shirt minɛ ka to k'a don kana ka bɔ parce que mɔgɔw b'a fɔ ma ko leli talibi donc ni ma nin ko nin kɛ mɔgɔ dɔw fana bɛ dimi n kɔrɔ mɔgɔw bɛ décourager n ka ko la mais a kɛlen ka o t-shirt ye ka na a ma réagir a ma foyi hali don la talibi kɛ erreur dɔ la 2015 an nana mi erreur na erreur bannen dɔrɔn talibi bɛ da la a bɛ ka snap kɛ mɔgɔw bɛ ka snap kɛ a bɛ ka jama yira ne barila ka na bɔ ka na sɔrɔ snap la dɔrɔn san an jɔ ka snap la ka téléphone wele ne nana dɔrɔn ka n tɛgɛ kɛ dɔrɔn talibi ye ne caution yɛlɛ dɔrɔn ka vidéo tigɛ ka tila segin vidéo ka vidéo filmer n yɛrɛ ɲɛ de y'a ye ne ko ne tɛ ka nin faamu u tala komi a bɛ mori bara ni sɔngɔ bara y'a sɔrɔ a ka mori dɔrɔn a fɔ a ɲɛna ko kɔrɔ maa tɛ Mali kɔnɔ mun tɛ gɔn ka mori bara ko dɔn gɔn tɛ mɔgɔ tɛ mori bara kɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ka tɛmɛ talibi kan mɔgɔ tɛ mori bara kɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ka tɛmɛ talibi kan mais bi a y'a lase min bi ne mori bara tun bɛ nafa a tɔgɔ turu ne tɛ ka tɛmɛ Mali pɛrɛ bɛ tɔgɔ kan diɲɛ mori bɛ taa mori bɛ dugawu kɛ mori b'a jigi sɛmɛ ala la sɔmɔ bɛ filɛli kɛ a b'a jigi sɛmɛ ala la n'i yɛrɛ y'i ta bɛɛ ta k'a bɛɛ di ala ma ka fɛn bɛɛ di ala ma dun bien masa Nabila Musa ka tan na n bɛna histoire dɔ fɛ Nabila Musa ka tan na muso dɔ tun bɛ yen nɔ ala ma den dɔ ka muso ye muso mana den dɔ sɔrɔ a cɛ fɛ den bɛ sa a mana den dɔ sɔrɔ a cɛ fɛ a den bɛ sa a wulila a sera Nabila Musa ma ko Nabila Musa ko ko ne ma foyi faamuya ko ne tɛ ɲɛ mɛ i ka filɛli kɛ k'ale ala wele n'a sɔrɔ n'a bɛ se ka den ko ne mana den dɔ sɔrɔ k'a bɛɛ den bɛɛ bɛ sa Nabila Musa taara ala wele ala ko Nabila Musa ma ko ne ma den de da muso in bɔgɔ la Nabila Musa nana fɔ muso in na ko muso k'i ka n'i yɛrɛ sɛgɛn ko ala ko kama den de ye bɔgɔ la muso kasira muso taara diɲɛ don o don muso bɛ ala deli diɲɛ don o don muso bɛ seli ala ye diɲɛ don o don muso bɛ ala wele o kɔfɛ muso nana kɔnɔ ta muso ye kɔnɔ ta muso jiginna den na den bolola muso nana den yira Nabila Musa la ko Nabila Musa k'i ko ala ma den na bɔgɔ la ko ala ye sɔn den na Nabila Musa taara muso taara Nabila Musa wulila yɛlɛla kulu la a taara fɔ ko ala k'i ye na nɛgɛ k'i ye nkalon tigɛ n ye ala ko ne ma nkalon tigɛ ye ko ne y'a f'e ɲɛna ne ma den da muso bɔgɔ la mais e ma ne deli ne ka den d'a ma o kɔrɔ diɲɛ fɛn foyi tɛ ala ko bɔ maa i kɛra cogo cogo da ala la dɔrɔn i ka sɔn ala ye dɔrɔn i ka tugu ala ko a da la ko ala ye kelen ko Mamadu y'a ka ciden ko bɛɛ banna bolojugu b'a ta kɛra a bɛ se k'i la retardé de somajugu b'a ta kɛra a bɛ se k'i la retardé de murujugu b'a ta kɛra a bɛ se k'i la retardé mais i kan ka kɛ mun ye diɲɛ kɔnɔ a tɛ se k'a bali jɔn bɛɛ b'i da kan bolo talibi y'a fɔ talibi ye mori bara nin tɛ soma bara nin tɛ an bɛ yan n'an ka ma den depuis ala k'an dan diɲɛ kɔnɔ ma deli k'an ba sɔsɔ e ni filɛ ne filɛ bi ne n'a fɛ ne tɛ te min tɛ cigarette min tɛ gulɔ min tɛ juin min tɛ shisha min e bɛ da la yɔrɔ a bɛ dabali ban i b'a fɔ nin milieu kɔnɔ i ɲɛ sɔgɔlen don buguli b'i tulo la mais i tɛ nin ko nin kɛ n bɛ da nin na cogo di diɲɛ kɔnɔ ne wulila duba de kɔnɔ ka mɔ duba de kɔnɔ ne ye n sigi ka miiri y a des gens u b'a essayer k'i lagosi u b'a essayer ka ba lagosi a den sababu la ni den ko ka dɔrɔn u bɛ n'u sigi ka ba lagosi a kama karisa den na a ye nin kɛ tan a ye nin don tan a ye nin bɔ tan ne b'a kuma bɛɛ mɔgɔ ni ba bɛ nin dɔgɔya an kama donc ne yɛrɛ n sigi ka miiri ne filɛ yɔrɔ min na san âge min na ne tɛ baara la ne tɛ foyi la ne tɛ foyi la ne tɛ se ka foyi kɛ n ba ye ka mɔnɛ bɔ a la ne bɛ se ka mun kelen kɛ ka mɔnɛ bɔ a la san diɲɛ kɔnɔ diɲɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'o man d'a ye ne b'o kɛ n ka sens interdit sinon ne bɛ bɔ n kelen n bɛ taa yala n bɛ se ka jɔn min k'an fa n bɛ se ka gulɔ min k'an fa n bɛ se ka dɔrɔgu ta k'an fa mais n ye n ban k'a kɛ dɛ parce que ne y'a kɛ ne ba jugu dɔw bɛ yen n'u y'a mɛn u bɛ taa fɔ ko so kɔnɔ i den kɛ nin kɛ tan i den kɛ tan e karisa den falen dalen bɛ gulɔ kɔnɔ ba e t'a la karisa den a taara gulɔ min a taara nin kɛ tan a taara nin kɛ tan ne tɛ fɛɛrɛ diɲɛ yɔrɔ kɔnɔ ko ko bɛ fiɲɛ bila ne ba la jɔn ne tɛ don a la ko ko bɛ yen ko ne b'a kɛ o seconde kelen parce que fɛn dɔ de don quoi idéologie la denmisɛnninya i kan ka fɛn dɔ de faamuya quoi kana fɛn k'i ba ye kana kalan ɲɛ kana baara ɲɛ kana kɛ diɲɛ fɛn foyi ye kɛ so kɔnɔ kɛ bon à rien quoi mais kana sɔn diɲɛ kɔnɔ ko kelen ka ko kelen k'i ba kuma solo kana sɔn diɲɛ kɔnɔ ka ko kɛ ko maa to i ba bɛ énervé tile kelen kana sɔn tile kelen ka ko kɛ ko maa to i fa bɛ dimi kɔrɔ o faamuya dɔrɔn hali n'i mɛnna hali n'i san 10 de kɛ dingɛ kɔnɔ don la i bɛ wuli diɲɛ bɛɛ b'i ye ni talibi ko tɛ ne tɛ ka nin kɛ tɔgɔ ko kama ne tɛ ka nin kɛ foyi kama talibi b'a dɔn depuis ne ma ɲɔgɔn na ne bɛ fini dagɛlɛn don ka tɛmɛ a kan wa a yɛrɛ da yɛrɛ de fɛnɛ tun b'a fɔ
a yɛrɛ da mɔgɔ kuma tɛna a yɛrɛ da de kuma fɔ ko cɛ k'e bɛ fini dagɛlɛn min don k'ale an yɛrɛ t'a fini dɔw fana b'a dɔn ko cɛ k'e bɛ nin fini nin bɔ min talibi yɛrɛ da de kuma nin fɔ tan kɔrɔ nin ko in na ne tɛ dangaden n'a sɔrɔ ne ye dangaden ne delila ka n ba sɔsɔ ala ka na nin ko in daja ne la n bɛ ka kuma fina cogo min na i bɛ k'a mɛn a depuis ala ka n da n ma deli ka gulɔ mɛ hali sisi an ma deli k'a sɛnɛ ka kisɛ kelen k'a lɛ mɔgɔw bɛ k'a min kun kama parce que diɲɛ kɔnɔ ko o ko bɛ yen n'a ma ne bɛɛ seconde kelen ne tɛ don a la ne ye n bɛn nin bɛɛ ma walasa ka se ka n ba sago k'a ye mɔgɔ kana tɔɔrɔ tile kelen n kana baara ɲɛ n kana kalan ɲɛ n kana diɲɛ fɛn foyi ɲɛ n ka n ban diɲɛ fɛn ma n se ka to so kɔnɔ n'a ka plaisir fitininw k'a ye mɛ n kana na to mɔgɔw k'u da sago fɔ a ma ala k'i n'o cɛ janya amina arabi Lil Talbi yala i bɔlen Lil Talbiya in na est ce que i ye tɔgɔ wɛrɛ da i yɛrɛ la kɔrɔ tɔgɔ fɔ ko Lil Talbi sa donc hali tɛ fɛ k'o fɛn mɛn tɔgɔ la tun n ko bɛɛ de ma mɔgɔ si de kana wele ko Lil Talbi bon hali ka Lil yɛrɛ fɔ dɔrɔn ka Talbi tigɛ ka bɔ a la wa i b'a fɔ dɔrɔn Lil tɛna Talbi yɛrɛ fɔ fiyewu Talbi ko yɛrɛ fun n'a ɲɛ bɛn t'a la bon tɔgɔ mun ye tɔgɔ ko in yɔrɔ kɔni fanfɛla n ye tɔgɔ kura min dan na n y'a fɔ bɛɛ na de n ka Facebook n ka Instagram n ka fɛn bɛɛ bɛɛ ka n wele King Wizi n yɛrɛ fɛ ka Lil yɛrɛ n ye ko sugu bɛɛ kɛ Facebook mɔgɔ ka message sugu bɛɛ ci u ma ko k'u ka régler don ka régler ko fo n ka n patienter donc walasa Lil ka se ka bɔ n ka Facebook yɛrɛ kan n ka Instagram fɛnɛ n y'a bɔ ka bɛ duguma yɔrɔ la n taara n t'o fɛnɛ fɛ olu fɛnɛ ko 14 jours donc n bɛ ka patienter ko 14 jours fɛnɛ quoi n'o fɛnɛ sera ka Lil yɛrɛ bɛɛ falen déjà kɔni n ka YouTube kɛra King Wizi officiel ye donc sisan nɔ Talbi ko yɛrɛ mun n'a ɲɛɲɛ n'a duduku bɛrɛ bɛɛ ne kɔni da ko kɔni t'a la bilen mais mun na e ye King Wizi in choisi bon depuis au début mɔgɔw b'a fɔ ma ko Wizi depuis n yɛrɛ ma don Talbi ko yɛrɛ la mɔgɔw parce que Lil Wayne de kun ka di ne fɔlɔ trop ne tun bɛ Lil Wayne kiffer trop ni Lil Wayne tun ye parler min kɛ ne fɛnɛ tun bɛ t'o parler kelen lajɛ k'o kɛ ya bon o yɛrɛ de kama ne mɔgɔw ye ne wele Wizi komi a bɛɛ daminɛna n'o Wizi kelen de donc n seginna na ko Wizi in ta donc saka King fara King Wizi parce que o y'a sɔrɔ kuma bɛɛ mɔgɔw tun bɛ to k'a fɔ ma vieux best King Wizi mɔgɔ tun ye bɛɛ n ka tɔgɔ kɔrɔ de ye quoi donc i nana n tɔgɔ kɔrɔ dɔrɔn ne nana n ka tɔgɔ kɔrɔ fɔlɔ min bɛ na fɔlɔ e na se Lil Talbiya ma donc n seginna ka n'o tɔgɔ kɔrɔ ne ta sisan k'o de danna tugun sisan i b'a la i bɛ dɔnkili dumanni dɔ d'an ye cɛkɔrɔ problème t'a la i bɛ fɛ ka dɔnkili fɛrɛsili de kɛ a tarapulama wa a furo tarapulama wa a clashilama wa a jumɛn bon an t'a kɛ a clashilama dɔɔni ya ouais clashilama an ka clashi to mɔgɔw k'u hawuja ka girin k'o sɔn kɔnɔ an ka kɛ a ka pelani dɔ an ka taa n'a ka pelani dɔ ko munna ji tɛ yɛlɛ kulu la munna so tɛ se ka fan da munna waraba tɛ bin dun worosere gɛnɛgala lafiya i ko jimi aja techno sɔngɔ tɛ iPhone san Samsung bɛɛ tɛ jigin ji la C27 n'u ka kumaba bɛɛ u tɛ pagala ka fugulajɛngɛ kun fɔ musomani kɔnɔ furuba ni sa tɛ nege a bɛ feere kɛ musokɔrɔba kɔnɔ furuba halisa i ma fɔ wolo kala la yeya donc kelen don mais 2020 kɔnɔna la e kɛlen don ka projet ba jumɛn de labɛn bon 2020 kɔnɔna la projet ka taa surprise baden de bɛ n bolo ka na fitirininw b'a kɔnɔ bon clipw b'a kɔnɔ bon n kan ka taga Abidjan n kan ka taga Sénégal fɛnɛ fo ka taa clipw ka firi dɔw kɛ yen nɔ kɔrɔ ma nɔgɔn dɛ donc olu ye kabako ye n bɛ ka na clip dɔw préparer o yɛrɛ ɲuman na ko ne tɛ se talent na ko ne tɛ se dɔnkilida la ko talent foyi tɛ na ni talent tɛ ne la ne bɔra ka clip kura min yɛrɛ bila tout récemment sisan cɛ o cɛ y'a lamɛn i b'a dɔn k'a fɔ ko ne bɛ se ko la ni talent tɛ na ne ka EP kɔnɔna na taa où est le problème sɔn lamɛn dɔrɔn i ka ko tɛ na lamɛn dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ ko ne bɛ se ko la cɛ kɔrɔ bɛɛ n'i ka don de don sinon dɔnkili kɔni an ye dɔnkili da yɛrɛ wa maliyɛn den bɛɛ hali ni jugu ye zonzan ye a fɔ k'a tulo fara ka diya n'i y'a lamɛn i b'a dɔn k'a fɔ pitini bɛ se dɔnkilida la mais ne yɛrɛ de kun kɛlen don k'an fari faga fɔlɔ k'an bila lɛzini na ka kow tagacogo lajɛ ka maaw kɛcogo lajɛ mɔgɔw b'u yɛrɛ kɛcogo di sinon ko foyi tɛ ne dɔnkilida kɔnɔ i ɲɛ bɛ rappeur denmisɛnnin min na o tɔgɔ bɔlen ninnu sanga b'u la ka tɛmɛ ne kan ne bɛ n diya ka tɛmɛ u kan n'o ye girin mun na n bɛ hawuja mun na a bɛɛ tun ye wariko de ye a bɛɛ tun ye tɔgɔko de ye a bɛɛ tun ye ka musoman de sɔrɔ musomanw bɛ kɛlɛ ne da la ka si ne da la san tɔgɔ bɔlen tɛ donc n'a faamu i bɛ ka musique kɛ plaisir dɔrɔn plaisir ni donna musique yɛrɛ la ko plaisir dɔrɔn de sinon k'a kɛ ko ka diɲɛ i b'a ne ka rêve tun ye ka kɛ diɲɛ kɔnɔ fɛn ba kelen min i b'o dɔn ne tun bɛ fɛ ka kɛ commerçant ba de kɔrɔ ni yɛrɛ na ta ne tɛ n yɛrɛ fisaya diɲɛ fɛn foyi ma diɲɛ baara o baara bɛ yen ni wari bɛ sɔrɔ a la i bɛ ne a kɔnɔna la ne b'a kɛ ne tɛ n yɛrɛ fisaya diɲɛ baara foyi foyi bɔ sinon ko dɔrɔn wari dɔrɔn de ka sɔrɔ quoi sinon tɔgɔ ko ni dɔnkili ko ninnu ni fɛn ko ninnu bɛɛ ala fɛ wɛrɛ ni tɔgɔ b'i la jama b'i kɔ ni wari t'i kun fu tɛ
kana ka talbi tan wana ga to ko bi la be bi do me be kalon te juru bi dala bi ko juru ta ko wa so to wa ti bolo ti se ga video ga de nyana ma de ni ga so be ba do juru bi la te ma la pershila ba pour éviter tout ça ni baran do ni ga fen no ni bi fen be ga I ka refe o ma sal ni musique te se ka balo sal fo ga ta fla be muso ga na fen muso ga fen ni fon chama free be bi al ni musique ta be bola ere bo re be nga artiste chama flu era usa je fen be ma ku jigida musique we ni mo we na mo na bana we mo na fo I karsa to ga tu nga be ta lo go te je wono fen be wari de ye jigi so ga to ko so ga wari so abe bi ni bina kuma mi sigi lawli ye projet ne mi sigi profito de la ka wuli no le ore te ore bara bersa nya gwa ne fle projet al ni korom so be mi so ga fon chama fera be fon blaga français ne ba de me ga fere fere ben ta sura ba ta sura te nya rab sama parce war be so ala do ne ba ke nya fam et mais dans 10 ans là il y a la tout dans 10 ans na ko ne ko ne te nya la musique ko ko parce que musique ko te ne musique era mbala te me ga ka te musique ko te nga problème mo mi se ga musique ko donc lu ko da ka donc lu ko ke projet cham bo be ne bulu ka ke mo commerce reta ro fan fela era ma musique ko ni yore ne sababa be na na nchi kuna da mi obligation no da mais ni kala ngoni ni kala me ke forum donc ni ke fo ajada ni kam ni ko ni kala me ke ga se fo da ni ngoni kala me ke forum ni madame ne follow era ni 0% ne follow donc ni téléchargement ni téléchargement na be 0% la follow ma sali 1% la follow ni 0 la follow ni kala madame ne wa ka jugo ne ni be talbi bulante na kuma fo me na be fo wa be na fo do no be na apérez-vous de fenedo apérez na le étape par étape ate giri ba saka do ko be ko be fo pi non a be na fo do parce que wuli do ka kala dam ne ga ro be nya sa bi semaine fla gi bla les la oteni ne ne ka nya sa era di pendant 7 mois 6 mois ka nya sa era di do wa ke ka dama era laisse faka famia et en siranga émission ku jamaro ouais ma la me be bulu ka diga fanu bon kuma la mam kon me bulu ka famu ko na je ngono arama de te ka foye ni wolo baga dote be ga babunya be ga bamne ali ni ko ina mo ba depuis na len dan jonga mo deli kam balasin ni ma ben ko ina do ba ban ni do ba kuma do fo mo ko do be nga ko lo bena ban ni fenno farbe fa ngo bo ko chima kana ma ko ka banen jate ne ki biira farfa ko kira to ko jiyango na fora kira ma fora be mo kuma be omo donc ban ni mega fona ko jate ne alla do ran mo ko mo mega aimer mo ko mo mega commenter amon mo ko mega partager plutôt j'aime nga chanu commentaire partager les rega chani et commentaire do se ga commenter chaîne dulu ga ban ni ki fa ni ga fo mo ko shikana jate ne ga mo erel ne go era ko ne ma ba aimer do ran ga teme parce que amba do nan na fami ko ma nga kuma sama nyong cham ne ga nyong ban ban do anti fe go ban ne ultune ro go ta fima ibta ko ne ba ga aimer 1000 j'aime 2000 j'aime o ga partager fam be fa nga ga do mo ko shikana ti da do commentaire ba ga kuma sama ga fa ko pere da adam no pere de ba ban be ga ulle ba ga ne be ga ante ga foy ka foy awo tato amega tato ngona do ko masikini mo am noro yirula talbi era depuis ala ka da amasikini mo am noro yirala to babu mo na ko un jeune panthère est méchant en grandissant il devient féroce tiens dem sene kana kengle baboro bleu falen dale comme le boro 20 kg ne ga fo kengle baboro ga girene no be filla talbi ga buwa ga ja ngane ba lakar tene ngane alakar shiere be mulo o do awde o wolo baga do de mane ne to ko te ka siri clair mo ko sitene do beli ra kono mo ko rebe bo rebe to ko fa mo ko fo lil talbi o janta do ngamenja mun to ko bole moro men jaga te mo bega ambal mal ge de la yo ko j'espère que awre kuma chama me kin visita kono na ma fa le male ko lili ara wo ka wo mo mo lili ka ngana no ko tiki to ko fo ka mi téléchargement là à 0%. Il m'a fait effectivement donc ko we ara wo ka bwa na sono jidi do kana doma ko we na boko do kala ma pa donc ako na ina ko abonné à GTV page sans faire ama fa ko au kambe anyo mana wala